আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा, इस सरकार में किसान का भरोसा बढ़ा है। इस संबंध में सरकार किसानों और कृषि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाने की एक अभूतपूर्व पहल साबित हुई है। इस योजना के तहत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक क्लिक के माध्यम से देश के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की है। यह धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में किसानों तक पहुंचाई गई है। इस अवसर पर एडी नगर स्थित स्टेट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, त्रिपुरा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 45 करोड़ 43,74,000 रुपए दिए गए। इसमें राज्य के टोटल 77,143 पट्टा प्राप्तकर्ता किसान शामिल है। आज के অর্থাৎ 2 আগস্ট 2025 দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি এই উত্তর প্রদেশের কাশী বারাণসী থেকে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি উপলক্ষে সারা দেশে প্রায় 9,70,00,000 অধিক কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত দেওয়া হয়েছে? 20,500 কোটি টাকারও বেশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে একটা গুদামকৃত সরাসরি মানুষের 20তম কিস্তি পৌঁছে গেছে। এটা আমরা ভাবতে পারি না যে এটাও সম্ভব। আগামী দিন কি হবে আমি জানি না। যুগের শেষ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুগ আসছে। আপনারা নিজেরাও হয়তো দেখতে পাবেন যে টাকাগুলো ঢুকছে ব্যাংকের ভিতর। আগামী দিনে এরকমও হতো। আমরা কিন্তু এটাকে ফিজিক্যালি দেখতে পাচ্ছি না। এর আরেকটা বিষয় আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে যারা পাট্টা পাবক, যারা কৃষকগণ আছেন ত্রিপুরাতে, আমরা ROFR অর্থাৎ রিকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইট যারা পাট্টা পেয়েছেন তাদেরকেও 77,143 জন তাদেরকেও কিন্তু আমরা নিয়ে এসেছি। তারাও কিন্তু এই যে বেনিফিটটা পেতে পারছে, তারাও কিন্তু ইনক্লুডেড। আমাদের রাজ্যে এখন যারা রেজিস্টার্ড কৃষকগণ আজকে এই 20তম কিস্তির কত পেল আজকে 45,43,74,74,000 টাকা। এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের কথা যদি আপনাদের সামনে তুলে ধরি, ধলাই জেলায় 7,44,36,36,000 টাকা, গুমতি জেলায় 7,24,58,000 টাকা, খোয়াই জেলায় 4,23,28,000 টাকা, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় 8,41,78,000 টাকা, সিপাহীজলা 5,34,54,000 টাকা, সাউথ ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় 5,94,86,000 টাকা, ঊনকোটি জেলায় 3,17,16,000 টাকা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় 3,62,78,000 টাকা, অর্থাৎ মোট 45,43,74,000 টাকা। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सरकार किसानों और कृषि के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस संबंध में किसानों को वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य सरकार किसानों से 23 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है। न्यूनतम सहायक मूल्य এখন 23 টাকা প্রতি কেজি হয়েছে। আগে কোথায় ছিল আর এখন কোথায় চলে গেছে। এখন কৃষকরা আসছে কিনতে, আগে কত প্রথম একটু দ্বিধার মধ্যে ভুগতো, এখন ওনারাও বসে আছেন আমরা কবে দেবো সেই খবরও আমার কাছে। কৃষকদের ভরসা এবং আস্থার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে এখন এই সরকারের উপরে। এখন পর্যন্ত মোট 2,25,365 মেট্রিক টন ধান এখন পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে এবং 446 কোটি টাকা কৃষকদের 446 কোটি টাকা সরাসরি ডিবিটির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন, আমরাও সেইভাবে কিন্তু তাদের অ্যাকাউন্টে আমরা দিয়েছি। সয়েল হেলথ কার্ডের কথা যদি বলি, মোট এখন পর্যন্ত 2,06,742 সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং আমরা 2025-26 অর্থ বছরে আরো 45,000 নতুন সয়েল হেলথ কার্ড আমরা বিতরণ করব। FPO ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন খুব ইম্পর্টেন্ট
আমাদের 58টা ব্লক আছে, তার মধ্যে 58 যদি একটি করে এপিও গঠন করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এখন পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন মধ্যে সব আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। মিয়াকে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, উনিও আমাকে দেখে আসেন, আমিও ওনাকে দেখে আসেন। যে এটাও সম্ভব যে এত দামি দামি কৃষি যন্ত্রপাতি আমরা লাঙ্গলের যুগ আমরা দেখে এসেছি, যেসব কৃষকের যেসব সাবসিডি দিয়ে দেয় অনেকে এমনি দেওয়া হচ্ছে। তো সেই কৃষি যন্ত্রপাতি এখন পর্যন্ত কত ভর্তুকি দেওয়া আছে? 204,52,00,000 টাকা ত্রিপুরাতে এখন দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই শুধু এগুলো बीज से बाजार तक, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते बीज से बाजार तक। देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए जमा किए जाते हैं। इस पैसे से किसानों को अपने कृषि खर्च जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य आवश्यक जरूरत को पूरा करने में मदद मिलती है। 20वीं किश्त में देश के कुल 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।